السلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من درايفن فاست. اليوم جينا بعد السنترال بيتون هذه، اما ماناش باش نجربوا تراكس، باش نجربوا كهرباء كالعادة. اصغر كهرباء في العالم هي لا سمارت فورتو ديرني موديل. من قبل هذا الكل لو سومير en image. Au sommaire aujourd'hui, retour sur l'une des découvertes de 2012 في تونس هي la Citroën DS4. Suivi qu'il a de l'actualité automobile في العالم avec les news de la semaine, puis d'un reportage sur notre championnat automobile, la Formule Tunisie, et pour finir de l'essai exclusif de cette Smart Fortwo. I never wanted you to be my man. I just need your company. Don't wanna give the credit on your time of spend it all, but I lose it when you love me. بعد ال DS3 هيختها الكبيرة ال DS4 اللي باش نكتشفوها dans les moindres détails. ال DS4 هذه خلت نفس الفورمول مع ال DS3 اللي هي كهرباء شيك avec un design séduisant et une finition en progrès. نفس l'objectif اللي هو concurrencer enfin les Allemandes, référence dans les voitures premium. It's not a movie, this is not a script to proofread. I spit some untruths to dumb fools and groupies. Fun to punctuate, pronunciate the funds I make a monster take. Put in your face, oh my mistake, you not a floozy. نلقاو donc un design très soigné au fino برشا avec une grande calandre chromée. فوق منها le fameux logo DS pour différentes spirits, هو l'esprit différent. وموجود زاده كيما على DS3 ضوء بالديود et très discret ici. With a twist, will I marry again? Maybe I guess I hold a lady interest I just met. The love scholar, she the teacher's pet. عجبنا باللحظة اللي الكهرباء عالية أعلى من آخر سيتروين سي 4 اللي عندها معها نفس البلاتفورم أما مش نفس الديزاين puisque نلقاو une ligne très fluide مخدومة برشا بالأخص au niveau des ailes avec un très bel espace vitré entouré de chrome اللي يزيد في l'aspect chic de la voiture. لاحظوا زادا اللي البواني دو بورت ماهيش موجودة على الباب التيلاني كالكراهب بالكل mais نلقاوها dissimulée au niveau de la vitre arrière façon Alfa Romeo 156 ce qui donne l'allure d'un coupé à la voiture sous certains angles. Don't wanna get the better on the time of you spend it on, I lose it with. بالتالي on retrouve le travail dans la carrosserie في البارشوك وفي البوكلييه اللي مخدومين برشا هما زاده والفلويديتي نتاع اللين بالضوء اللي يوفى على جنب الكرب. بالمقارنة مع السي 4 الديزاين دونك تبدل برشا من برا ومن الداخل نفس الحكاية. la voiture a évolué et a surtout gagné en qualité et en finition. حتى كان الزوز كراهب يقربوا لبعضهم نحسوا اللي الفينيسيون تحسنت d'abord au niveau des plastiques de meilleure qualité في الكونسول centrale ou في الفلس et surtout avec ce cuir dans notre modèle d'essai. Alors l'intérieur de cette DS4 est tout simplement exceptionnel. D'ailleurs je crois que jamais une française n'a atteint un tel niveau de finition puisqu'on a un tableau de bord en cuir, des sièges en cuir vraiment sublimes avec un énorme travail, façon bracelet comme dit Citroën. نلقاو زاده في الكراسي un réglage électrique à mémoire et maçon. الداخلين ضاوي c'est très lumineux, notre modèle étant équipé du pare-brise Zénith وين les pare-soleil يتجددوا التالي باش يزيدوا يضويوا الكهرباء ويزيدوا يكبروا السيرفاس vitrée. Magnifique et innovant. L'instrumentation est claire avec la climatisation automatique, un très beau volant multifonction où on retrouve le fameux logo DS et 3 compteurs cylindriques qui m'a le DS3 qui les wafrin ou mezienin barcha avec un ordinateur de bord. ملتلي الضا موجود والبنكات مرتاحة بالأخص بالجلد هذا. مالوغوزمون حاجة بهتتنا هما شبابك التيلانين اللي ميتحلوش دوك من غير ما نلوجوا فلسة ولا كوموند ما فما حتى إمكانية باش نحلوهم خسارة. Côté chargement, on a un coffre كبير واسع avec une très bonne capacité et une banquette entièrement rabattable, 2 tiers, 1 tiers, avec au résultat bien sûr un plancher plat. Alcaïs, c'est made in Citroën, confort royal. Suspension Heila, Mfama Hataracha, la voiture est extrêmement stable, extrêmement confortable. Le comportement est même dynamique, le carabat kabesh في الكاس فاضل الديريكسيون نتاعها très précise بالأخص في الدورات وفي les accélérations وين عندها une excellente tenue de route. Notre modèle était équipé d'une motorisation diesel, le 1,6 litre HDI 110 chevaux, très silencieux pour un diesel من البرا ومن الداخل أكثر زادة grâce à la très bonne insonorisation de l'habitacle. A noter le détecteur d'angle mort très pratique au moment des manœuvres ou des dépassements. نلقاو معها une boîte de vitesse à 6 rapports précise وسهلة في استعمالها.
من ناحية الأسوام برشا أنواع موجودين، دو فينيسيون سو شيك و سبور شيك، دو موتوريزاسيون، واحدة إيسانس والأخرى ديزل اللي يبداو ب 52 مليون و 100 ألف. الكهرباء متاع اليوم تسوى 70 مليون و 250 ألف. C'est la version la plus luxueuse avec le pare-brise Zenith, le cuir intégral et ici une motorisation diesel. L'esprit DS revit donc après la DS3 avec la DS4 qui rencontrera elle aussi certainement un succès mérité grâce au Caravaneshra, un beau design, un intérieur de toute beauté et une excellente tenue de route. On passe aux news de la semaine. الشهر اللي فات قدمنا لكم لو تو ديرني ني دو شي رانج روفر هو ليفوك. قلنا لكم زاد اللي فيكتوريا بيكام مارك الكاورجي دافيد بيكام avait été désignée consultante في الديزاين انتيريور نتاع الكهرباء. Et bien هاو اليوم une version spéciale exclusive justement préparée et réalisée entièrement من الداخل ومن البرا par Victoria Beckham. خاطرت donc الفيرسيون coupée في لون gris mat magnifique وجانتوات de 20 pouces en finition noir laqué اللي مواتين برشا اللون هذايا. Le design est donc toujours aussi séduisant من البرا futuriste et avant-gardiste ومن الداخل زادا نلقاو التغييرات في الجلد لون الكراميل avec de très belles surpiqûres اللي معمولين باليد فما زادا de l'aluminium et un tissu moussé. Les petits cadeaux نلقاو زادا 4 فليجات بالجلد أكحل signé par Victoria Beckham en personne et faite par une grande marque de maroquinerie. Donc une version exclusive équipée du 2 litres turbo 240 زيلة سوما exclusive هو زادا 200 مليون من غير ديوانة et uniquement 220 exemplaires في العالم. نمشيو لإيطاليا وين باش نكتشفوا une véritable voiture de sport comme seule l'Italie sait en faire et à la Pagani Zonda R pour Racing Image.
نتعداو un reportage sur notre championnat automobile, la Formule Tunisie. Récemment, حضرنا à notre discipline de sport auto et à la Formule Tunisie, composée de voitures citadines allant de Ford Fiesta à des Peugeot 106 et autres Fiat Punto. Parmi les critères importants de ce championnat, نلقاو السيلندري متاع الكهرباء اللي ما لازمهاش تفوت 1250 cm3. Pour notre première course في Drive and Fast, nous n'avons pas été déçus. Spectacle حلو, تشويق حتى آخر course, un championnat qui tient toutes ses promesses. Avant de disputer les deux dernières manches de la journée, les écarts sont serrés. Walid Marzouz met Habir au Hatta risque pour conforter sa première place au championnat. Les autres pilotes veulent tout donner pour le rattraper. C'est donc parti pour l'avant-dernière manche de la journée. Slim Razaï se donne à fond à 106 MPR. Et là j'ai le double. Walid Marzouz fait très beau dépassement qui lui permet de remporter cette manche avec brio malgré des conditions difficiles. En tout cas, بما انه الكلاسمون تقلب سيرتينمون الكورس الاخرانيه باش تكون سخونه برشا. دوتون بلوس كو الكراه مازالوا ما استانسوش بالسخانه نتاع الطقس دونك ça chauffe vraiment. Les conditions et les razes pour Barcha Z à Hichem Amr et sa Ford Fiesta qui ont rencontré des problèmes techniques. Nous allons donc avoir droit à une cinquième et dernière manche décisive. Donc on aura la caméra embarquée par Slim Razaï pour ce dernier départ de la journée. Nous assistons à un excellent départ de Mehdi Merad qui double à Al-Krahab al-Kol 106 MPA au Kahla. Malheureusement, la direction de course a donné une pénalité au départ avant l'extinction des feux. Yodrol donc au stand et cette dernière manche se jouera donc entre Walid Marzouz, actuel premier au championnat, Slim Razaï, tenant du titre, et Hichem Amr, vice-champion 2000. بالرغم وليد معزوز ما يحب ياخذ حتى ريسك باش يضمن بلاصته الأولى pour marquer des points au championnat. L'esprit de la course prend le dessus et nous avons le droit à un très beau finish. Les pilotes se livrent une bataille sans merci. Walid Marzouz remporte donc cette troisième manche de la Formule Tunisie. Son insistance et son talent lui permettent de gagner une course de plus et conforter son avance au championnat. Il est suivi de près par Hichem Amr qui, malgré quelques problèmes techniques, assure une belle deuxième place devant Slim Razaï, troisième. Bon, les 10 tours الاخرانيين j'ai pu maintenir la deuxième position لاخر لحظه. Bon, Hichem كربته stable اكثر. Il a eu gain de cause, disons. Mais de toute façon, troisième place, disons, c'est le podium, c'est la troïka de la course. Donc, dis-moi, Hichem, Walid, Slim, Walid, Hichem. Ça a toujours été comme ça. Et puis, les résultats sont bons. Tu as suffisamment d'avance. Bon. Je dois gérer l'avance هذيا فهمت نجم حتى معناتها حتى دوزيام بلاس تخوازيام بلاس تكفيني المره الجايه باش ناخذ تيتر دونك الفو جيري من غير ما ناخذ ريسك على الكهرباء برشا اليوم خاطر خديت برشا ريسك ما نكذبش عليك فهمت دونك سي بي بياخذ الكهرباء نتاعنا معناتها سي سون دي فواتور دو سيري معناتها دي فيراج à 120 130 الفوق هنا معناتها نوصلوا بهم بريسك 190 الكهرباء ما تستحملش الشيء هذا بوندون 10 تور فهمت دونك الفو جيري لا كورس المره الجايه باش نحاول نزيسها شوي عملت les deux premiers tours شديت مع وليد بكدا je l'ai dépassé
mais malheureusement طلع لي un autre pépin اللي هو l'admission d'échappement تسدت donc ça m'a un peu ralenti. والحمد لله معناها une deuxième place avec ce que j'ai eu la dernière manche. الحمد لله رجعت في الكلاسمون ان شاء الله الشامبيونات مازالت وان شاء الله bientôt sur la première place ان شاء الله. نستناو دونك في درايف اند فاست المانش الرابعه نتاع الفورمول تونيزي qui aura lieu en juin avec sans doute des pilotes revanchards à suivre. Pourquoi être Monsieur Njarbo a tout de suite l'essai exclusif de cette Smart Fortwo. Voici la dernière génération de Smart Fortwo. Le modèle Smart خرج في عام 98 et il est dû à la collaboration de deux marques, واحدة متاع كراب Mercedes والأخرى متاع Mnegel, donc aucun rapport مع الكراب واللي هي la fameuse marque Swatch. في عام 69 جاتهم الفكرة مش يصنعوا كرهبة صغيرة كرهبة مينياتور باش تسهل لي ديبلاسمون في وسط البلاد وتسهل الوقوف في الستاسيونمون. صنعوا دونك أصغر كرهبة في العالم ب 12 متر و 69 سنتي في الطول، format carré, presque un cube qui نشوفوها mais avec des arrondis في الأذواق من القدام ومن التالي et un design sympathique مع الفم هذا qui fait office de calandre، الزوز ألوان أحمر وغري والباربريز متاعها الكبير. من التالي نلقاو un petit béquet noir نفس اللون مع اللونات arrière، ضول مدور et une grosse sortie d'échappement في الوسط. L'intérieur est assez original avec son gros et unique compteur intégrant l'ordinateur de bord. نلقاو زاد une planche de bord recouverte de tissu. ومادام الكرهبة تابع مرسيدس نلقاو donc des éléments communs في الفلس مع المرسيدس كلاس A. أما on notera toutefois la présence de trop de plastique. بالرغم من حجم الكرهبة من الداخل نلقاو برشا فضاء للساقين والمرافق ونحسوا رواحنا مرتاحين grâce au siège sport très confortable et sans doute grâce aussi à toute la cabine vitrée, الباربريز الكبير، الجبابك زادة وزيد عندنا سقف الكل بالار بانوراميك دونك لابيتاكل متاع الكرهبة ضاوي برشا وهذا اللي يزيد في السنساسيون ديسباس في وسطه. نلقاو ان كوفر مش كبير برشا اما ينجم يهز فليجه كبيره وزوز صغار دايوغ اكبر برشا من السيتروين سي 1 وبيجو 107 في الفوليوم واكبر زاده من الميني. عنده دونك اون تري بون كاباسيتي بالاخص كي نشوفوا حجم الكرهبه. فماش برشا كراب في العالم اللي عندهم un moteur en position arrière. نلقاو des marques prestigieuses et très sportives كيما فيراري، لامبورغيني ولا بورش. اما نلقاو زاد الصغرونه هذه باسكو سمارت عندها موتور en position arrière. Moteur de petite cylindrée 1 litre 3 cylindres وتقريبا 80 زايله. كان نلقاو المال والموتور من التالي باش نلقاو من القدام. من القدام نلقاو tous les liquides cabris de moteur, dans l'essuie-glace ou le liquide de frein qui sont placés à l'avant de la voiture. Et je vois qu'à trop aller à l'arbre, on ramène tout de suite sécurité en cas d'accident. Et bien le Smart Heavy est très sûr. Tout ça grâce à sa cellule Tridon. En acier renforcé, il est tanké sur les chocs et elle amortit les coins.
En circulation radika وين السمارت والصغر متاعها se révèle puisque تنجم تتعدى quasiment partout في الزناقي ما بين الكراهب et sa boîte automatique تسهل برشا السوقان وسورتو تراتح السايق puisque juste ناكسيليري ونفرينيو. عندنا تقريبا نفس البويسونس مع رونو كليو ولا فولكسفاجن بولو، اما السمارت اخف برشا تقريبا 700 كيلو توزن alors que les كليو والبولو زايدين عليها 400 كيلو. دوك على الكياس الكهرباء تجاوب وعندها دو بونز اكسيليراسيون، باغ كونتر السسبونسيون نتاعها تري فيرم وماهيش مرتاحه برشا بالاخص في الدورات وكي الكياس مش مسدود. La Smart est donc une voiture très sympathique et une voiture très pratique بالأخص في وسط البلاد et surtout في بلادنا وين كل عام سوق السيارات والسيركولاسيون يزيدوا في الفوليوم. مالوغوزمون السمارت فورتو ماهيش موجودة هوني تابع مرسيدس، أما الدار مرسيدس ما يستعرفوش بها، مش شكون يعرف بالكش الماركة الألمانية تجيبها في وقت قريب. Petit bonus de fin كنا نحكي لكم على السيكوريتي في وسط السمارت، هاي بوبليسيتي سامباتيك برشا جايه من امريكا ومن امريك دو سود من دار سمارت برازيل ومع المانكان تاع الكراش تيست ايماج. فوالا الحلقة هذه وفات، إن شاء الله عجبتكم ونتلاقاو الجمعة الجاية ميم اور ميم شين. سالو.